Indonesia. Oh, saya sangat merindukan Indonesia. One day. Sangat smart. Now, as I was waiting on the Lord for a word for 2022, Waktu saya sedang menunggu Tuhan untuk memberikan suara Tuhan, firman Tuhan untuk tahun 2022, He spoke to me and He said, "This is going to be the year for quickly." dan Tuhan berkata bahwa tahun ini akan menjadi tahun dengan ketiba-tibaan atau kecepatan. Turn to your neighbour and say, "Quickly." Bilang ke kanan kiri, katakan cepat. It's really hard to move quickly in this weather. Sangat susah untuk menjadi cepat tiba-tiba dalam suasana yang panas, hawa panas seperti ini. The Lord spoke to me from the book of Acts, chapter 12, verse 6 and 7, and we're going to read that together. Tuhan berkata kepada saya pada kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. It says, "The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him. "Quick, get up," he said, and the chains fell off Peter's wrists. Ya, Kisah Para Rasul 12 6 sampai 7. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ayat 7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Thank you. So picture Peter. He's in prison. He's got two chains on either side of him attached to two guards. Bayangkan Petrus sedang berada dalam penjara. Dia itu tangannya diikat dengan rantai, dua rantai, dan tidur di sebelahnya dua pengawal. Then we read an angel of the Lord came and nudged Peter. Dan kita baca bahwa malaikat Tuhan masuk ke ruang penjara tersebut dan menepuk Petrus. It doesn't actually say he nudged him, he smote him or he hit him. Sebenarnya, tahukah saudara bahwa sebenarnya kata aslinya itu bukan menepuk saja, tapi memukul Petrus. Why did he hit him? Mengapa harus dipukul Petrus? Ladies can answer that. How come we have to wake a sleeping man? Saudara-saudari yang punya suami-suami di sini mengerti kenapa ada suami yang harus dipukul, gak ditepuk saja supaya bangun. A nudge doesn't work, does it? Karena ditepuk saja gak bisa bangun. Sometimes we have to give them a really good nudge. Kadang-kadang kita harus benar-benar mendorong dan memukulnya sampai bangun. Not my darling husband. Tapi bukan suaminya pendeta di. But we often think of angels as very gentle creatures sitting on a cloud playing a harp. Kita itu sering mikir ya bahwa malaikat itu adalah suatu makhluk yang indah yang berdiri di awan-awan. That's not actually the case. Tapi ini bukan malaikat yang seperti itu. Some of the angels that I've seen are actually quite terrifying. Banyak dari angel atau malaikat itu yang saya lihat itu sebenarnya menakutkan. Now, angels are created beings from God. Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah. And we know that the devil, who was formerly known as Lucifer, Dan kita tahu bahwa setan yang dulunya bernama Lucifer, and he used to be the angel of worship in heaven. Lucifer itu dulunya adalah malaikat pujian dan penyembahan di surga. And now it is pure evil. Tetapi dia sekarang menjadi benar-benar jahat. Notice I say it is pure evil and not he is pure evil. Kalian dengarkan baik-baik bahwa saya bilang itu jahat, bukan dia jahat. What happened to Lucifer? Apa sebenarnya yang terjadi dengan Lucifer? It says in Ezekiel chapter 28, and we won't read that he was the most beautiful of angels. Yehezkiel pasal 28 berkata dia itu dulunya malaikat yang sangat indah dan cantik. But pride got in.
tetapi kesombongan masuk ke dalam hatinya. He was so confident in the gifts that he had that he thought he was better than God. Dia itu sangat yakin dengan talenta dan karunia-karunia yang diberikan kepada dia, sehingga dia mikir dia lebih baik dari Tuhan sendiri. And he was no longer righteous. Dan dia juga sudah tidak menjadi benar atau adil kembali. And so we know that the Lord kicked him out with a third of the angels, and that's what happened to Lucifer. Dan kita tahu ceritanya bahwa Tuhan mengusir malaikat Lucifer dengan sepertiga malaikat lainnya keluar dari surga. Pride always precedes a fall. Kesombongan itu selalu mendahului dan kejatuhan. And when we speak badly of others, Jadi waktu kita berbicara tentang kejelekan orang lain, and when we think we are better than others, dan kita pikir kita itu lebih baik dari orang lain, pride enters our hearts. kesombongan itu sudah masuk dalam hati kita. You've got to remember the law of sowing and reaping. Kalian harus ingat hukum tentang menuai dan menabur. The words that you sow, you will reap. Kata-kata itu berkata, apa yang engkau tabur itulah yang engkau tuai. And my beautiful mum always said to me, if you have nothing good to say, don't say anything. Dan ibu saya yang tercinta di sini kali hari ini itu selalu berkata, kalau kamu nggak tahu apa yang mau kamu katakan, sebaiknya jangan berkata apa-apa. Anyway, back to Peter. Ya, kembali ke Petrus. We know that the angel hit him and said, quickly get up. Kita tahu bahwa malaikat itu memukul dia dan dia segera bangun. Peter, we know Peter is the one that Jesus said, you are a rock, and on this rock I will build my church. Kita tahu siapa itu Petrus. Kepada Petrus Tuhan Yesus berkata, kamu adalah Petrus, di atas batu karang ini akan kubangun gerejamu. Mighty Peter. Itu adalah Petrus yang luar biasa, yang besar. And yet here he was the night before his trial, and he was sleeping. Dan meskipun dia itu Petrus yang terkenal, tetapi sebelum dia dijatuhi hukuman mati atau dia waktu di pengadilan itu, dia tertidur. He was sleeping. Dia itu tertidur waktu itu. Sadly, a lot of Christians nowadays are sleeping. Sedihnya banyak orang Kristen saat ini itu banyak yang tertidur. And you might say, well, that's because he was in perfect peace, knowing that God was going to save him. Ya mungkin saudara bisa beralasan, ya dia kan sedang beristirahat sebelum pengadilan. But remember the Lord Jesus in the Garden of Gethsemane, the night before he went to trial. Tetapi ingatlah, waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, sehari sebelum dia diadili, apa yang terjadi? He was praying with such earnest intercession that his sweat drops of blood. Tuhan Yesus waktu itu berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga peluhnya atau keringatnya menjadi tetesan darah. As a body of believers, that's what we should be doing right now. Sebagai orang-orang percaya saat ini, itulah yang harus kita lakukan sekarang, apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan. We are in a critical season and we should be praying earnestly and not sleeping. Amen. Amin. Kita sekarang itu berada pada musim atau waktu di mana kita sangat kritis, sehingga kita sebaiknya berdoa dan tidak tidur. Now Peter had a choice at that very moment. Waktu itu Petrus punya pilihan. He could have stayed in the cell and he would have faced certain death. Petrus bisa aja memilih untuk tinggal di penjara itu, atau dia untuk menghadapi kematian. This is the year where you will have to quickly obey to avoid certain death. Atau Petrus bisa keluar mengikuti malaikat. Tahun ini adalah tahun di mana Anda harus mengambil keputusan dengan cepat. Now please note that the angel said, dan perhatikan bahwa apa yang dikatakan malaikat. can we have it in the King James Version please? Mari kita lihat pada terjemahan King James Version. Just have a look here. It says, so Peter had to get up while the chains were still attached. Dikatakan Petrus itu harus bangun segera ketika rantai-rantai itu masih terikat. It says he smote Peter on the side, meaning he hit him, and raised him up, saying, arise up quickly. Then his chains fell off. Malaikat itu memukul Petrus untuk membangunkannya, katanya bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus.
You will have to get up and rise up in faith and in trust, and then you will see the chains drop off. Anda itu harus bangun segera. Setelah itu baru Anda bisa melihat mujizat Tuhan. You know, some of us have been in an emotional prison, chained up for far too long. Banyak dari kita itu semua sekarang dalam penjara rohani. Banyak yang terikat, terantai tangan saudaranya. And we're in these chains waiting for life to get easier. Dan saudara itu menunggu, rantai itu terikat, dan saudara itu menunggu kalau situasinya sudah lebih mudah atau lebih enak. But if you read that, it says he raised Peter up, meaning Peter had to get up first, and then the chains came off. Tetapi dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa Petrus waktu itu harus bangun dengan segera, dengan cepat untuk melihat mujizat. It's time for some of us to rise up. Ini adalah waktu untuk kita semua untuk bangkit dan bangun. And when you rise up in faith, those chains will drop off. Ketika Anda bangun dan bangkit dalam iman, maka akan gugurlah rantai tersebut dari kita. Amin. Chains of sickness, chains of finances, chains of depression, all will fall off. Rantai-rantai kesakitan, rantai-rantai kesulitan keuangan, semuanya akan gugur kalau kita percaya dalam nama Tuhan Yesus. But you need to get up first. Tapi Anda itu harus bangkit dulu. And the reward for you getting up in faith is the chains will come off. Dan penghargaan atau hadiah yang saudara itu taat, yaitu gugurlah rantai-rantai di tangan saudara. That's not even my message for today. Tapi itu sebenarnya bukan pesan firman saya hari ini. We will see a lot of things happen quickly this year. Kita akan melihat banyak hal terjadi dengan cepat tahun ini. Prophetically and globally, we will see quick changes in leadership. Secara profetik dan secara global kita akan melihat banyak perubahan dalam kepemimpinan. Quick and radical weather events. Perubahan cuaca yang cepat dan radikal ekstrim. Quick changes in world events. Dengan juga melihat perubahan yang cepat dalam kejadian di dunia ini. And really quick changes in our personal lives as we radically obey Jesus. Dan juga perubahan yang cepat dalam kehidupan pribadi kita waktu kita taat kepada Tuhan. And you will have these tests come along your way in order to quickly obey. Dan Anda itu akan menghadapi ujian-ujian sehingga Anda itu harus mengambil keputusan dengan cepat agar ujian tersebut berubah. My advice to you is to take the test and pass it the first time. Nasihat saya kepada Anda, waktu Anda mengalami ujian itu, langsung saudara hadapi. Saudara jangan sia-siakan waktu. Because that test will keep coming until you step out in trust and faith and do the test and pass it. Karena ujian-ujian itu akan datang kembali sampai saudara itu lulus ujian tersebut. That is how promotion occurs. Itu adalah promosi yang akan terjadi kalau Anda taat. Let me tell you one quick test that I was put through. Mari saya ceritakan satu tes yang saya hadapi. Many years ago, I used to be a little bit shy in reaching out to pray for people. Beberapa tahun yang lalu saya itu agak malu-malu untuk menjangkau jemaat atau jiwa. It's true, I used to be really quite shy. Benar-benar saya itu dulu sangat pemalu orangnya. And I was having coffee with a dear friend who was a mighty woman of God. Waktu itu saya lagi ngopi di kedai kopi, di coffee shop dengan satu teman saya. And I very clearly heard the Lord say, the person next to you has a sore back, so pray for them. Dan waktu itu jelas Tuhan berkata kepada saya, orang di sebelah kamu itu mempunyai masalah di punggungnya, di punggung belakangnya. Now, I wish I could say to you that I instantly reached out and said, hi, can I pray for you? Saya waktu itu sebenarnya saya ingin menceritakan waktu itu saya mau dengan tiba-tiba saya bilang sama orang ini, halo, saya mau doa buat engkau. Sadly, I didn't. Tetapi sedihnya saya tidak melakukannya. But my friend had heard from the Lord as well. Tetapi teman saya juga mendengar dari suara dari Tuhan yang sama. And she said that same thing to him. Dan dia mengatakan sesuatu yang sama kepada orang yang sakit pinggang itu. And said, the Lord Jesus has told me you've got a sore back. May I pray for you? Dan dia berkata kepada orang itu, Tuhan Yesus berkata, engkau mempunyai masalah sakit pinggang. Bolehkah saya berdoa untukmu? And of course that person got healed. Dan tentu saja orang itu disembuhkan saat itu juga. Oh, which is amazing. Sangat luar
I was so upset with myself. Tetapi waktu itu saya kecewa dengan diri saya sendiri. But the amazing thing about our God is He gives us second opportunities. Tetapi Tuhan kita itu luar biasa. Dia memberikan kesempatan kedua buat kita. And you will have opportunities to step out in faith and be quickly obeying God. Dan Anda semua juga mempunyai kesempatan untuk bangkit segera dan bersaksi buat Tuhan. Here is my message, and I'll be quick. Ini pesan saya akan cepat. The Lord spoke to me also about Matthew 6:33. Tuhan juga berkata tentang Matius 6 ayat 33. You'll know this scripture really well. Anda sudah tahu ayat ini. I've certainly read this so many times and it's closer to me than you will imagine. Saya tentu saja sudah membaca ayat ini berulang-ulang sehingga saya mengerti ayat ini. It says, but seek first His kingdom and His righteousness, and some things will be given to you as well. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sebagian itu akan ditambahkan kepadamu juga. Does it say some things? Apakah itu disebutkan sebagian atau beberapa? Some things? No, it says all things, right? Ya, tidak, saudara-saudara, dikatakan semuanya. It says all things will be given to you. Dikatakan semua itu akan ditambahkan kepadamu juga. But I read it differently this year. Tetapi saya membacanya itu aneh, beda tahun ini. Why does He say, seek first the kingdom of God? Mengapa dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah? Why doesn't He say, seek the Lord Jesus first? Mengapa tidak dikatakan carilah Tuhan Yesus dulu? Why doesn't He seek Yahweh first? Mengapa tidak dikatakan carilah Yahweh dulu? Why doesn't it say, seek the Holy Spirit first? Mengapa tidak dikatakan carilah Roh Kudus dulu? Had you thought about that before? Apakah kalian pernah mikir? Or am I the only blonde that thinks like that? Apakah cuma saya yang rambutnya pirang ini yang sering berpikir tentang itu? You look beautiful blonde, by the way. Ada kelihatan cantik berwarna rambut pirang. And blondes have more fun, I'm just saying. Dan pirang itu lebih menyenangkan. She probably shouldn't say that. Where am I going? So why does He say, seek first the kingdom of God? Dan mengapa dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah? If the kingdom of God is right at the front of the Lord's mind, Kalau kerajaan Allah itu ada di garis terdepan dari pikiran Allah, it absolutely should be at the front of our mind. jadi itu juga harus jadi garis terdepan dalam pikiran saudara semua. It says, seek first the kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada saudara. You might be thinking the kingdom of God is just for when we die, we get to go to heaven. Mungkin Anda itu mikir loh ya, kerajaan Allah itu cuma waktu kita sudah meninggal. And that is true, but it is absolutely for right now. Tapi itu juga benar, tetapi kerajaan Allah itu juga untuk sekarang ini waktu di bumi kita. And what are all these things that will be added to you? Dan apa sih sebenarnya yang semua yang ditambahkan kepada kita itu apa aja sih? You know, are we talking like a new Mercedes Ya, kita itu berbicara tentang Mercy, or a new house? Are these the things that will be added to us? atau rumah baru. Apakah ini yang akan ditambahkan kepada kita? I don't think so. Saya merasa tidak. The things that will be added to you are His kingdom, His righteousness, and all of your basic needs. Yang ditambahkan itu pertama itu adalah kerajaan Allah, kedua kebenaran kerajaan Allah, dan semua kebutuhan saudara, kebutuhan. There's nothing wrong with wanting a Mercedes. Ya tidak ada salahnya kita itu menginginkan mobil Mercy ya. I love a Mercedes. Saya juga suka mobil Mercy. But it is not something that I need, it's just something that I would want, right? Tetapi Mercy itu bukan sesuatu yang saya butuhkan, tetapi sesuatu yang saya inginkan. And there's a huge difference between needs and wants. Dan ada perbedaan yang besar antara kebutuhan dan keinginan. So what is the kingdom of God? Jadi apa sih artinya kerajaan Allah itu? Well, the kingdom of God is where Yahweh is. Kerajaan Allah itu adalah tempat di mana Yahweh berada, It's where the king abides. di mana
raja itu tinggal. And it says his kingdom will know no end. Dan dikatakan bahwa kerajaan Allah itu tidak berkesudahan. And it's eternal and ever increasing. Dan itu kekal dan itu semakin bertambah. And the kingdom of God is accessible now. Dan kerajaan Allah itu dapat dimasuki sekarang ini juga. Luke 17 tells us that the kingdom of God is in the midst of us. Lukas 17:21 berkata, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. So why are we not accessing it right now? Tapi mengapa kita nggak masuk ke kerajaan Allah sekarang ini? Kenapa? The kingdom of God is timeless. Kerajaan Allah itu tidak terbatas oleh waktu. And it is far more real than you and I. Dan kerajaan Allah itu sangat nyata, lebih nyata dari saudara dan saya. Because we are so temporary and the kingdom of God is eternal. Karena kita ini itu sementara sifatnya, tetapi kerajaan Allah itu kekal. When you fully comprehend and walk in the kingdom of God, Kalau Anda itu mengerti dan Anda itu berjalan dalam kerajaan Allah, we can walk with him there just like Peter and Paul did. ya kita itu bisa berjalan di dalam kerajaan Allah seperti Petrus dan Paulus. Where the power of Yahweh will just flow through you from one realm to this realm. Ketika kuasa dari Allah itu datang melalui saudara, kita bisa berjalan dalam dua dunia. Where we will flow with his power, Ketika kita mengalir dengan kuasa Allah, his purity, dengan kemurniannya, his love, dengan kasihnya, and walk in two realms at exactly the same time. dan berjalan dalam dunia yang berbeda, dua dunia berbeda seperti di waktu Tuhan. In the kingdom of God, there is no sickness, Di dalam kerajaan Allah tidak ada kesakitan, there is no poverty, tidak ada kemiskinan, there is no sadness, tidak ada kesedihan, there is no sin, and there is no death. dan tidak ada dosa dan tidak ada kematian. And it is up to us to bring heaven to earth. Dan itu tergantung dari kita untuk membawa surga itu ke bumi ini. And that is by seeking his kingdom and walking in his kingdom. Maka itu dikatakan carilah kerajaan Allah dan berjalanlah dalam kerajaan Allah. This is something we should be doing every single day. Inilah yang harus kita lakukan setiap hari. He says, seek his kingdom and his righteousness. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. And righteousness means holiness, Kebenaran itu artinya satu, kekudusan, justice. keadilan. It implies innocence Ini tuh menerapkan kepolosan and no sin. dan tidak ada dosa. See, as humans, we tend to categorize sin. Sebagai manusia, kadang-kadang kita tuh sering mengkategorisasikan dosa. We judge others according to their sin. Kita itu menghakimi orang lain tergantung dari dosa mereka masing-masing. We like to discuss with each other, ooh, such and such did this. Kita suka membicarakan orang lain. Orang ini melakukan ini itu. Yeah, we characterize sin. Ya, kita ini mengkarakterisasikan dosa. But do you know, by us talking about that person, in the eyes of God, we are just as guilty as they are. Saudara itu tahu nggak, waktu saudara itu berkata-kata tentang orang lain, di mata Tuhan saudara itu sama jeleknya, sama salahnya. Our gossip is just as repulsive to God as if we went and killed somebody. Gosip yang kita lakukan itu sama jeleknya dengan kalau kita membunuh orang, saudara. When we seek his righteousness, Ketika kita mencari kebenaran Allah, we take on the mind of Christ, kita itu masukkan pikiran Tuhan, and we will see the best in people. dan kita bisa melihat kebaikan yang terbaik pada orang lain, And we will see them through eyes of love as Jesus dan does. kita bisa melihat orang lain itu melalui kacamata kasih Allah, And we will stop judging them by their actions, dan kita akan berhenti menghakimi orang karena perbuatan orang lain because they don't agree with ours. karena mereka tidak sama pendapatnya dengan kita. When I see some comments on Facebook and WhatsApp, I literally feel sick. Waktu saya lihat komen-komen di Facebook dan WhatsApp, saya tuh benar-benar merasa sedih dan merasa gimana, gak enak.
non-Christians or backslidden Christians, if they saw that, what would they think? Bayangkan kalau orang non-Kristen, orang yang bukan beragama Kristen baca itu komen-komen di sosial media, apa yang mereka pikirkan tentang komen-komen itu? If they were searching for God and they read some of our comments, Dan mereka waktu itu kalau mau cari Tuhan, mereka lihat komen yang kita tulis, it just worries me. dan itu sangat mengkhawatirkan hati saya. Jesus said in John chapter 13 verse 35, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 13:35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. If we have a problem with a fellow Christian, we go and speak to them face to face, not on social media. Kalau kita tuh mempunyai masalah dengan sesama orang Kristen, kita itu datang berhadap-hadapan, ngomong langsung, jangan ditulis di media sosial. And if you are not able to speak to them face to face, God is stopping you from doing it. Honestly. Kalau saudara itu nggak ada kesempatan bertemu langsung muka dengan orang tersebut, itu berarti Tuhan itu mempunyai cara untuk saudara stop untuk tidak melakukannya. So let's be Christ-like in our social media, yeah? Jadi marilah kita menjadi seperti Kristus dalam media sosial. Because you don't know who is watching you. Karena saudara itu nggak ngerti siapa yang lagi memperhatikan saudara. You are the only Bible to some people. Saudara itu seperti Alkitab bagi beberapa orang. And some of the rubbish I see on Facebook is not Christ-like. Dan saya banyak melihat sampah-sampah pesan-pesan yang seperti sampah itu di media sosial yang tidak seperti Kristus. Do you know when you point the finger at other people, Waktu Anda itu menunjukkan jari saudara itu buat orang lain, do you realize there's 3 fingers pointing back at you? sebenarnya jari 3 itu menunjuk kepada saudara sendiri. Father, Son, Holy Spirit. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. We don't point the fingers at anybody. Jangan menunjukkan jari atau menuduh orang lain. Because our beautiful Savior does not point his fingers at us. Karena juru selamat kita yang indah itu dia tidak menunjukkan jari kepada kita. You know, it says in the Bible, they sinned in the eyes of God. Dikatakan di Alkitab mereka berdosa di mata Allah. Not in the eyes of Dean. Bukan berdosa di mata Pastor D atau saya. Not in the eyes of Pastor Ellie. Bukan berdosa di mata saya. Don't worry what other people are doing. Ya kalian gak usah repot orang lain apa yang mereka lakukan. Just work at making yourself righteousness. Tetapi Righteous. lakukan selidiki diri Anda sendiri untuk kebenaran. Seek his righteousness for yourself. Carilah kebenaran Tuhan itu untuk diri saudara sendiri. Don't worry about what people are doing. Jangan bingung dengan apa yang orang lain lakukan. Seek his righteousness. Carilah kebenaran Tuhan. Walking in his kingdom. Berjalan di kerajaan Allah. And your life will change. Dan hidupmu akan berubah. My sister down here, you need to know, what's your name? Saudari saya di sini. What's your name? Anda harus tahu. Nina, of course it is. Nina, this is the year where you're going to walk in the kingdom of God. Amen. Ini adalah tahun di mana saudari akan berjalan di kerajaan Allah. And as you blow your trumpet, Ketika Anda meniupkan sangkakala you Anda, are going to carry the presence of God into wherever the Lord sends you. Anda akan membawa hadirat Allah dimanapun saudari pergi. One that, like John the Baptist, prepares the way of the Lord. Seperti Yohanes Pembaptis ketika dia meluruskan jalan, membuka jalan buat Tuhan Yesus. As one that will go forth and announce the Lord's coming. Dia yang membuka jalan dan memberitakan bahwa Tuhan Yesus akan datang. Because we know when the Lord returns, it's going to be a trumpet sound. Kita tahu semua bahwa waktu Tuhan Yesus datang kembali akan ada sangkakala yang terdengar. And the Lord has appointed you for this hour Dan Tuhan menunjuk engkau pada saat ini juga to blow his trumpet to make awareness that he is coming soon. untuk meniup sangkakala, untuk memberikan kesadaran buat dunia ini bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. You have an encounter coming where you'll be taken before
before the Lord Jesus and before the trumpet blowers. Anda akan mengalami hadirat Allah, akan mendapatkan hadirat Allah sebelum waktu itu akan terjadi. And they will impart to you. Dan aku akan mengimpartasikan kepada And saudara. you will go forth after walking in the kingdom of God Dan Anda akan berjalan terus di dalam kerajaan Allah as one who carries His presence, sebagai orang yang membawa hadirat carries His Allah, anointing, membawa urapan Allah. and you will prepare ye the way of the Lord. Dan engkau akan mempersiapkan jalan Amen. buat Allah. I've said to you many times, we're running out of time, that we live in a sinful world. Sudah saya sering katakan bahwa kita ini hidup dalam dunia yang penuh dosa. Wherever we turn, we're surrounded by sin. Di mana-mana kita melihat, kita itu dikelilingi oleh dosa. So it is important to lead a walk of repentance Jadi sangat penting untuk kita berjalan dalam jalan pertobatan in order to walk in the kingdom of God. sehingga kita dapat berjalan dalam There is kerajaan no Allah. sin in the kingdom of God. Tidak ada dosa dalam kerajaan Allah. It is pure. It is pure. Itu sangat murni. And thankfully so are we. When we repent, because the beautiful blood of Jesus cleanses us. Begitu juga dengan kita, ketika kita bertobat, darah Yesus yang mulia itu akan membersihkan kita. God's intention was always for us to walk with Him. Tujuan Allah, keinginan Allah itu selalu agar kita itu berjalan bersama Dia. We know Yahweh walked with Adam in the cool of the day. Kita tahu bahwa Bapa itu berjalan-jalan dengan Adam pada hari yang sejuk. And we read in Genesis chapter 5 verse 24. Dan kita baca pada Kejadian 5 ayat 24. It says that Enoch walked with God and there was no more, for God took him. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. If you study Hebrew in any way, Kalau Anda itu belajar bahasa Ibrani atau belajar bahasa lain, that word that says took him, yang disebut di sini kata-kata disebut diangkat, it actually means he married him. sebenarnya itu artinya Tuhan itu mengawini Henokh. So Enoch walked with God. Jadi Henokh itu berjalan bersama Allah. It pleased God so much Itu menyenangkan hati Allah. that He took him and He married him. Jadi Allah mengangkat Henokh dan mengawini Henokh. Do you know God yearns to walk with you? Saudara tahu bahwa Allah itu ingin bersama dengan saudara. Do you understand now why He says He's coming back for a bride? Apakah Anda sekarang ngerti bahwa Tuhan berkata Tuhan akan datang untuk pengantinnya? And so we walk with the Lord now. Jadi kita itu harus mulai berjalan dengan Allah mulai sekarang. We walk with Him in His kingdom Kita berjalan dengan Allah dan dalam kerajaan Allah. because He is preparing us to be His bride. Karena Dia mempersiapkan kita menjadi pengantin Tuhan. In closing, Untuk penutupan, God tells us in Revelation chapter 4, come up here. dikatakan dalam Wahyu pasal 4 dikatakan naiklah kemari. Come up where? Naiklah kemana? Doesn't mean the stage. Bukan berarti mimbar ini. But you can come up if you want. Yeah, That's not what God wants. Kalian boleh naik ke sini, tapi itu bukan yang Tuhan mau. He means come up here to His kingdom. Artinya yang Tuhan maksud itu adalah naiklah kemari ke kerajaan Allah. You can do this. Anda bisa melakukannya. How? Bagaimana caranya? By seeking first His kingdom. Dengan mencari dahulu kerajaan Allah. Seeking His righteousness. Carilah dahulu kebenarannya. Seeking Him. Carilah Dia. And the promise of God is those that seek Him will find Him when you seek Him with all of your heart. Dan janji Tuhan jelas dikatakan, barang siapa yang mencari Tuhan, dia akan menemukannya. Mencari Tuhan dengan segenap hatimu. The Lord is not coming back here again in a physical form until the millennium. Tuhan tidak akan datang kembali dalam bentuk fisik yang nyata sampai milenium. But we can walk with Him. Tetapi kita bisa berjalan dengan Tuhan. He is spirit, and so are you. Dia itu adalah roh
dan kita juga roh. He's looking for us to worship Him in spirit and in truth. Dia mencari kita, menginginkan kita agar menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. He says, come boldly to the throne of grace. Dia berkata, marilah datang kepada tahta kasih karunia Allah dengan berani. Where is His throne? Di mana tahta Tuhan? It's in His kingdom. Yaitu di kerajaan Allah. Let us pray. Mari kita berdoa. Thank you, Jesus. Terima kasih. Lord, we thank you that we have access to the kingdom of God now. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami memiliki akses untuk masuk ke dalam kerajaan Allah sekarang. I thank you, Lord, that we can walk with you in your kingdom. Kami bersyukur bahwa kami dapat berjalan di dalam kerajaan Tuhan. And Lord, all we need to do is step in faith. Tuhan, yang harus kita lakukan sekarang adalah berjalan dalam mengambil langkah iman. Father, I pray for every person in this room, Tuhan, aku berdoa untuk setiap pribadi di ruangan ini. Lord, that this is the year where we will be radically obedient quickly. Tuhan, tahun ini adalah tahun di mana kita harus taat secara radikal dan mengambil keputusan dengan cepat. I pray, Lord, this is the year where we will seek your righteousness. Tuhan, aku berdoa bahwa tahun ini adalah tahun di mana kami akan mencari kebenaran-Mu. And Lord, I thank you for the price the Lord Jesus paid on the cross so that we can walk in the kingdom of God. Dan Tuhan, kami bersyukur akan harga yang sudah Tuhan bayar sehingga kami dapat berjalan di dalam kerajaan Allah. Lord, I pray that 2022 will be a year of breakthrough for many. Kami berdoa agar tahun 2020 akan menjadi tahun breakthrough untuk sebanyak orang. Lord, that even though it's tough, that we will stand up and rise up and see the chains drop off. Meskipun tahun-tahun ini akan jadi susah, tapi akan bangkit dan kita akan melangkah dengan iman. So Father, I pray this for everybody here, Dan doa Bapa, kami berdoa untuk semua orang di tempat ini. and that they will encounter you like never before. Mereka akan bertemu dengan Engkau seperti sebelumnya. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. And everybody said, Dan semua berkata, Amen. 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 We invite all the choir members to come. Please. We're going to sing a beautiful song that is what they call the Great Southland. It's a beautiful song, but I believe that most of you, especially Indonesian people, we never heard this song. But it's really reflect how great that Lord it's a gifted land to be in Australia. Please come forward. Beautiful kids, oh look at you. Hello, Bryce. Hello. Alright, so are you ready to waving the flag? Yes? Alright. So this is the new generation that will carry on all this
flags. Yes. All right. Everyone's ready? Yeah. Okay. Play. This is our nation. This is our land. This is our future. This is our hope. A land of victory. A land of harvest. This is our land. This is our hope. This is the great Southland of the Holy Spirit, a land of winter's plains and summer rain. To this sunburned land, we will see the flood. To this great Southland, the Spirit comes. This is our nation. This is our land, this land of plenty, this land of hope. The richest harvest is in the people. We see revival, this Spirit comes. This is the great Southland of the Holy Spirit, a land of winter's plains and summer rain. To this sunburned land, we will see a flood. To this great Southland, the Spirit comes. This is our nation. This is our land, this lovely country of rich golden bride. And to this people, see a harvest, and to this land, Spirit comes. This is the great Southland of the Holy Spirit, a land of winter's plains and summer rains. To this sunburned land, we will see a flood. To this great Southland, the Spirit comes. To this great Southland, the Spirit comes. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody get basic? Oh, hallelujah. This is our mission. Before we leaving, we will finishing with offering. If you want to give your donation for this church, we will bring one times offering, and you can put there for all the operation for this church. So if you want to use the envelope, you can pick if you like to give a tithe or for this mortgages or for loving gift. So this is the time before we doing the offering. Let's pray first. With our good Lord. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk
hari ini Engkau sudah memberkati kami untuk hadir di tempat ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu telah bekerja mengisi hati kami Tuhan. Kiranya itu boleh membuka kami untuk jauh lebih baik Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk kegiatan gereja ini, boleh menjadi berkat untuk community di sekitar kami Tuhan. Kiranya apa yang kami bawa ini boleh Engkau berkati Tuhan dan menjadi berguna. Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama saja Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Let's sing Tuhan memberiku kehilangan, and the offering will become to you. Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku terima janji Allah dari karunia, ku panjatkan doa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah dari ilahi. Melihat perubahan yang terjadi, yang berwarna seluruh bumi. Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah, yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku Sebelum kita berdoa, ada pengumuman untuk minggu. You may be seated. I think we need to give you one more announcement that on the 13th of next month, February, we have a special event. So you will be cordially invited to come and we celebrate what they call one of the Chinese New Year actually. And we provide you with the Asian food at the back after our service. So just take a note on the 13th of February at 11 o'clock. So all of you are cordially welcome to come and join our service. Now, just sit up on your feet and we're going to pray for Australia and we bless this country so that God will do a lot of miracles and perform a lot of great things for our country. Just stand up on your feet and we pray for Australia. Just wrap your hand and just direct to these two flags as the symbol of Australia. Lord Jesus, we come together in one heart, one faith. We bless our country, Australia. Show your mercy to this country, my Lord. Give special wisdom to our government that they can rule well, that lead all these people, especially, to come to you, Jesus. We bless all churches in Australia. Use them, Jesus. Use all of us to be a blessing for our country. That all the people of Australia, we pray we bless them, Jesus. Keep us secure and bless us, my Lord. That your kingdom will become and reveal your power and miracles to this country. Thank you, my Lord. Let the blessing of Father God, the grace of Jesus Christ, and the peace of Holy Spirit come and rest upon our life from today on until forever. In the name of Jesus we pray. Every believer say, Amen. God bless you all and happy Australia Day.